धर्मनगरनि सिमी आगरतला बखाक फाइनाय रेल मालखुं बसकांगो बाख्लायै थैया फातार हास्तेनि खरकसा लेबार बिनि मुं मनोरंजन सूत्रधर तंथाय आसाम हास्तेव पार्टी मुं राजाखरा आगुलिनि जुगेन्द्रनगर रेल स्टेशन गानाव तांशालती बर राजाखर आगुलिनि जुगेन्द्रनगर रेल स्टेशन गानाव धर्मनगरनि सिमी आगरतला बखाक फाइनाय रेल मालखुं बसकांगो बाख्लायै थैया बिसिदक चिदक अमरनि फातार हास्तेनि खरकसा लेबार बिनि मुं मनोरंजन सूत्रधर तंथाय आसाम हास्तेव कोक्तमा मानखेनो आमसाया थांगै सगैखा पुलिस मांको थिति सामानि यागुलो पोस्टमार्टमनि बागै आगरतला जिबि शाखामनगर हरखा पुलिस पातिमुनि कोक्तमा मानखेनो आगरतला जिबि शाखामनगर थांगै सगैखा बुसाजो तेबिनि नकनि बरर फियाबा तामुनि बागै शाकशाकना बुथारखा मनोरंजन सूत्रधर मुंगै अचाक्रा अबनतियै मुंशाशिया नकनि बरर আমরা আগরতলা স্টেশন মাস্টার থেকে একটা মেমো পাইছি 10টা থেকে এই মেমো বলে আমরা জেনে রেল স্টেশন যাই গিয়ে ওইখানে একটা অপরিচিত একটা মানে ভদ্রলোকের মৃতদেহ পাই এরপরে পাবলিককে জিজ্ঞাসা করার পরে ওনার নাম পাওয়া গেছে ওনার নাম হচ্ছে মনোরঞ্জন সূত্রধর বয়স 65 উনি আসামের বাসিন্দা এখন আমরা এরপরে আমরা ওনার বডি জীবন মর্গে আনছি পোস্টমর্টমের জন্য এবং ওনার আত্মীয়-স্বজন যারা আছে ওনার মেয়েকে পাইছি মেয়ের দিয়ে আনছি উনি কি আগরতলাতেই থাকতেন এমনিতে এখানে আগরতলাতে থাকতো জুননগরে থাকতো উনি মানে ট্রেনটা কোনখান থেকে উঠে যাইতে হবে কিসের ট্রেনটা ধর্মনগর থেকে আগরতলা যে সকালবেলা ট্রেনটা আসে ওই ট্রেনে গেলাম কয়টার সময় ঘটনাটা মানে হয়তো অনুমানিক 9:30 থেকে 50টার মধ্যে প্রাথমিকভাবে কি জানা গেছে মানে কি কারণে উনি আত্মহত্যা রেলে জাপ দেওয়ার কারণটা কি হ্যাঁ তদন্ত চলছে তদন্ত চলছে पोस्टमार्टम पाइमानि यागुलो नखुनि बररंनि यागो याफारे रुजाखा मनोरंजन सूत्रधरनि मांको थै पातिमुनतियै चाइतोगै नाइतुमुंगो अंखरजाक ताबुक पुलिस राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणमनि ककथुम चिनि खरां।